العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ڈبے کا منہ بڑا کر دو، آواز سونی ہے ماشاءاللہ، لیکن سیٹ نہیں ہونا، ٹڑپ بند ہو جائے گی. آ جڑی سرتراہٹ ہے نا، یہ پرلی سائڈ سے کر دو اور کر دو پرا کر دو. اوتھے جا کے پیڑیں بڑی مشکل، اوتھے عملاں دی سخت پرچول ہووے. اوے اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کام اوتھے تکڑی تول ہووے. تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو منہ بولیا بول ہووے. اوے او دے کولوں فرشتے آکی پوچھنا، او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے. اور کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں. کھلے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں. اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں. کھلے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں. تے جناراں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی. تو جو جناراں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی. راواں بن گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. آج دی عظیم و شان قرآن کانفرنس میرے محترم مولانا سیف الرحمان صاحب اور زینت القرہ میرے برادرم عزیزم قاری نصیر احمد عثمانی صاحب، محترم جناب مولانا عدنان تارڑ صاحب و دیگر احباب، اس مسجد امام مولانا قاری طارق لوٹی صاحب،
و دیگر جتنے بھی تسی تشریف رکھتے ہو، میں دعا کرنا اللہ میرا اور تساں سارے دے اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ دیکھو نا بات جڑے پہلے نبی پاک تو پہلا انبیاء گزر چکے نے، انہاں دیاں عمراں کسے دی 200 سال، کسے دی 300 سال، کسے دی 400 سال، کسے دی 500 سال، کسے دی 800 سال، کسے دی 1000 سال، لیکن اللہ نے مینوں تانوں امت محمدیہ دے لوگاں نوں عمراں تھوڑیاں دتیاں۔ آپ نے فرمایا 60 تو 70 سال دے درمیان اندر میری امت دا کام تمام ہو جائے گا، یعنی عمرہ اکثر اوسطن میری امت 60 تو 70 دے درمیان پہنچے گی۔ جڑا کو 80 90 100 دے پہنچے تے وہ تے پھر جناب ایڈوانس ہے نا، دی قسمت ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے نے اکثر میری امتی 60 سال دی عمر پان کے 70 سال دی عمر پان کے تے جنوں اللہ 100 سال دی عمر دے دے او دے واسطے تے غنیمت ہے۔ میرے بھائیو اللہ نے عمر تھوڑی دیتی گے، اجر جڑا جناب عمل ہے، عمل تے نیکی چاہے تھوڑی کران گے اللہ اس دا ثواب بہتا کر کے عطا فرمائے گا۔ اللہ ثواب ہزاراں سالاں دی تعداد اندر عطا فرمائے گا۔ رمضان دے مہینے اندر تاک رات لیلۃ القدر دی قرآن پاک بھی کیا نا 1000 سال 83 سال تو اتے اللہ عبادت دا ثواب دیندا ہے جڑا کلی رات نو جاگدا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے میں دعا کرنا اگے بھی میں کاموں کی اندر 2-3 دفعہ تہاڈی زیارت کر چکیا ہاں، ہن بھی میں شور کوٹ تو پروگرام کر کے سیدھا تہاڈے کول آیا تے دعائے اللہ پاک کے دین دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ ریاکاری تو بچدیاں قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی حافظ الحدیث حضرت مولانا حافظ اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دا بیان عالی شان ہون والا ہے۔ میری دعا ہے کہ میں چند ہی منٹاں دے اندر جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آوے درود پڑھنا چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرماتے نے لوگو اگر چاہتے ہو سانو اللہ دا پیار مل جائے، رب دا پیار لتاں کھوے چ لمکائیے تے نہیں لبدا، رب دا پیار بھروپیا بن کے نہیں لبدا، رب دا پیار 2 مہینے دھوتا رہن نال نہیں لبدا، رب دا پیار سر وچ کٹا پا کے نہیں لبدا، رب دا پیار آؤ اللہ پاک نے قانون قرآن دے اندر بیان کیتا ہے۔ فرمایا لوگو اگر میں رب دا پیار چاہتے جے کھوے چ لتاں نہ لمکاؤ، جناب اگر میرا پیار چاہتے جے آؤ میں قانون قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا لوگو اگر میرا پیار چاہتے جے تے میرے نبی دیاں گلاں منن لگ جاؤ، فتابعونی نماز پڑھ جویں میرے نبی نے پڑھی ہے، فتابعونی اطاعت کر جویں میرے نبی دے صحابہ نے کیتی ہے، فتابعونی خوشیاں اونج کر جویں میرے نبی نے منائیاں نے، فتابعونی اپنیاں کمیاں اونج کر جویں میرے نبی نے حکم دیتا ہے، فتابعونی
यूनी, अपना जीना उंज कर जिवें मेरे पैगंबर ने हुक्म दिता है। फत्ता पे ऊनी, अपना मरना उंज कर जिवें मेरे नबी ने कीता है। हत्ता के तेरा जदों जीना मरना उठना बहना जदों मेरे नबी दे तरीके के मुताबिक हो गया, अल्लाह फरमाते ने युहिब्बुकुमुल्लाह, ते मैं तुहानू अपना प्यार दवांगा। जिन्हों रब दा प्यार लभे उन्होंने बोलो दुनिया की मोहब्बत की लोड़, उन्होंने दुनिया के प्यार की लोड़ नहीं जरिया जाती। अल्लाह फरमाते ने कल्ला प्यार नहीं दवांगा, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ते मैं तुहाडे गुनाह भी माफ कर दवांगा। दुआ करो अल्लाह साडे सारियां दे गुनाह माफ कर दे। उची आमीन कह दियो। ते जिदे गुनाह माफ हो गए ओदी जन्नत पक्की हो गई, जिदे गुनाह माफ हो गए ओदा दीदारे मुस्तफा पक्का हो गया, जिदे गुनाह माफ हो गए अल्लाह के फजल नाल ओदू जहन्नम तो आजादी मिल गई, जिदे गुनाह माफ हो गए अल्लाह ने ओदे दर्जे बुलंद करते, जिदे गुनाह माफ हो गए ओनू सिद्दीक दा साथ मिल गया, जिदे गुनाह माफ हो गए ओनू शुहदा दा साथ मिल गया, जिंदे रब नाल प्यार पा लिया और जिदे नाल रब प्यार करे सिद्दीकीन दे नाल होएगा, शुहदा दे नाल होएगा, सालेहीन दे नाल होएगा। आओ मैं चंद कमाल दा जिक्र करता चला जावा। ओ सोनियो नाजर ज्यादा अमल भावे चाहे थोड़े क्यों ना होण, अब देखना जरा तवज्जो करना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सोनियो जरा गूंजा पा दिओ ना नबी पाक दे नाम ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर दी हदीस है, रवायत होती है जनाब मुस्नद अहमद दे अंदर और जनाब सुनन दारमी दे अंदर, मेरे पैगंबर फरमाते ने मन कारा बिमे आते आयातिन फी लैलतिन कुतिबा लहू कुनूतु लैलतिन। मेरे पैगंबर फरमाते ने जड़ा बंदा रात नू सौण लगिया सोए तां रब दे कुरान दियां तिलावत करता है। ओए जनाब ओए किन्ना तो मैनू दमा हो गया, मैनू शुगर हो गई है, ओए दमे वालिया रब दा कुरान पढ़, किन्ना मैनू शुगर हो गई है, ओए शुगर वालिया रब दा कुरान पढ़। मेरा पैगंबर ते कुरान दा कहंदा ही, मेरे पैगंबर फरमाते ने मन कारा बिमिआति आयतिन फी लैलतिन, मेरे पैगंबर फरमाते ने जेड़ा बंदा रात नू सौण लगिया 100 आयात रब दे कुरान दियां पढ़दा है, कुतिबा लहू कुनूतु लैलतिन, अल्लाह पाक ओनू एक रात दे क़याम दा अजर अता कर दिंदा है। सुभान अल्लाह। जी समझो ने सारी रात नमाज दे अंदर गुजारी है ते 100 आयतां पढ़नियां किंज ने। आओ जरा मैं तुहानू तरीका दस दवां। रवायत होंदी है मुस्नद अहमद दे अंदर और सुनन दारमी दे अंदर, इंशाअल्लाह 100 आयतां पढ़नियां ने ना इंशाअल्लाह। वो गाने सुन वाले आ कुरान पढ़, पैगंबर दियां हदीसां नु पढ़। मेरे पैगंबर ने जनाब एक सूरत दे बारे मेरे पैगंबर फरमाते ने, इन्ना सूरतम मिनल कुरानी, सुभान अल्लाह, इन्ना सूरतम मिनल कुरानी सलासूना आयतन शफाअत लिरजुलिन हत्ता गुफिरा लहू वहिया सूरत तबारकल्लज़ी, सुभान अल्लाह, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फरमाया कुरान की एक सूरत है जिदियां अल्लाह ने 30 आयतां बनाईयां, इन्ना सूरत मिनल कुरान सलासूना आयतन। जड़ा बंदा 30 आयतां वाली सूरत की तिलावत करदा है क़यामत वाले दिन इस सूरत
بھی آ جائے گی، ادا تلاوت کرنے والا گناہگار بندہ بھی آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر فرماتے نے شفاعت للرجل، شفاعت للرجل، تے اے بندے واسطے اللہ تے سامنے میدان معاشر اندر سورہ ملک کھڑی ہو جائے گی، اونی دیر تک شفاعت کرتی رہے گی، شفاعت کرتی رہے گی جنی دیر تک اللہ بندے نو معاف کر کے تے جنت دا داخلہ نہیں دے دیندا۔ تے انشاءاللہ سورہ ملک پڑھنی ہے، سارے بولو پڑھنی ہے نا انشاءاللہ۔ یہ نال ہور صورتاں ملا لو، جناب 100 ایتاں پوریاں کر دیاں نے، آخری سپارے دے شروع دیاں 2 ایتاں پڑھ لو 100 ایتاں پوریاں ہو جاندیاں نے۔ اوے سونےو قرآن کہندا ہی آ نام رب دا قرآن پڑھ، ہائے ہائے سونےو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سبحان اللہ۔ عمل چھوٹا ہے، اللہ نے اجر بہتا عطا کر دیتا ہے۔ آؤ اگے میں بخاری دی حدیث پڑھا، آؤ توجہ میرے وال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، فرمایا اللہ دے پیغمبر تو روایت فرماندے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے من کارا، سبحان اللہ، من کارا، اوے لوگو جڑا بندہ رات نو سون لگیا سورہ بقرہ دیاں آخری 2 ایتاں پڑھتا ہے، اوے گانے سن والیا رب دا قرآن پڑھ، کی پڑھ؟ قرآن پڑھ۔ میرے پیغمبر فرماتے نے روایت صحیح البخاری اندر جڑا بندہ سورہ بقرہ دیاں آخری 2 ایتاں پڑھدا ہے بندے واسطے کافی ہو جاندیاں نے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے جس بندے نو جادو ہویا ہے، جڑا بندہ جادو دی مرض اندر مبتلا ہے، سورہ بقرہ دی تلاوت کرے، جادو اندر مبتلا رب دا قرآن پڑھے، قرآن پڑھے، اوے سویا میں ملنگاں کو جا کے اپنا ایمان نہ برباد کرے کرو۔ تے جڑا بندہ تعویذ بنتا ہے، تعویذ بھابیو پتہ جے تعویذ کینوں آندے نے؟ سنی صاحب ہی بیٹھے ہون گے، اب بھابی سنی دیوبندی سنو اے، نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ تعویذ لمکاندا ہے اس بندے نے شرک کیتا ہے۔ جڑا تعویذ بننے انہیں تے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، بڑے بڑے وہابی مولوی تعویذ دیندے جے، بڑے بڑے وہابی تعویذ دیندے۔ قاری نصیر صاحب کتنے نے؟ بیٹھے نے، انہاں نو پوچھ لو۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک نو، قرآن پاک دا تعویذ بنائے انہیں چھوٹا شرک کیتا ہے۔ اب دیکھو نا تے کئی کر پر آ کے مولوی جی قرآن ہی تے لکھیا ہوندا ہے تے ایں دے وچ کیڑا سیاپا ہے؟ قرآن ہی تے لکھیا ہوندا ہے تے قرآن پڑھنا تے قرآن نو لمکانا جرم ہے۔ اوے سونیا پڑھنا جرم نہیں، اللہ پاک نے قرآن نو کی آکھیا ہے ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین۔ اوے قرآن مومنا واسطے شفا ہے تے بندہ ان قرآن پاک نو رب نے شفا کیا ہے، اللہ پاک نے قرآن نو شفا کیا ہے تے بندہ ہونے جو کرے قرآن دے 3 پاریاں نو دھاگا بن لوے، ایتھے کلمے اندر لمکا لوے، او دھاگا بن کے 3 پاریاں نو کلمے چ لمکان نال شفا مل جائے گی۔ بولو مل جائے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ قرآن نو رب نے شفا کیا ہے تے تسی آندے شفا نہیں ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ او سونیا قرآن دا تعلق شفاعت دا تعلق لٹکان نال نہیں، پڑھن دے ناڑے، پڑھن دے ناڑے۔ اوے تو 3 پاراں نو دھاگا بن کے لٹکائی پھر شفا نہیں ملے گی۔ تو پڑھ چھتی اتے 5 سال ہو گئے قرآن رکھیا ہے تے انہیں قرآن نو لایا ادوں جدو جناب اپنی بیٹی دے سر تو وارنا تے نکاح دا موقع ہے، آندا جناب میں اپنی بیٹی دے سر تو قرآن وارنا وا تے دھی نو نظر نہیں لگے گی،
धी नूं नजर नहीं लगे जी तेरे घर पिया ते तेनों पढ़ना जालमा नसीब नहीं, फिल्मां ते ड्रामा और जनाब ते एक एक मिनट नहीं पैण देंदा, रोज फिल्मां वेखना ड्रामे वेखना। वो तेरी नकामी ते बदबख्ती दा ये आलम है। 5-5 साल गुजर गए ने, कुरान उत्ते मिट्टियां पै गईयां लेकिन तेनों पढ़ना नसीब नहीं होया। रब दा वास्ता ही कुरान पढ़, वो दमे वाले रब दा कुरान पढ़, वो शुगर वाले रब दा कुरान पढ़, ओए टीबी वाले रब दा कुरान पढ़। ओए सोहणिया कुरान पढ़, तेरियां बीमारियां मुक जाणगियां। अल्लाह पाक ने जनाब हुण दूसरी मिसाल मैं समझावां, अल्लाह पाक ने कुरान नूं शहद नूं कुरान दे अंदर शफा आखिया। हुण बंदा शहद वाली किलो दी बोतल नूं ढक्कन नूं धागा बन लवे, धागा बन के शहद वाली बोतल गलमे विच लटका लवे, शफा मिल जाएगी? बोलो मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? अल्लाह ने तो शफाउन लिन्नास किया और रब ने ते शहद नूं कुरान अंदर शफाउन लिन्नास आखिया है। तुसी आंदे शफा नहीं मिलेगी, और शहद नूं ते नबी पाक ने शफा आखिया, क्यों नहीं मिलेगी? तू 2-2 किलो दियां बोतलां नूं धागा बन लै, शहद वालियां नूं गलमे च लकड़ा लै, शफा नहीं मिलेगी। ओए सोहणिया शफा दा ताल्लुक शहद दियां बोतलां नूं लटकाण नाल नहीं, खाण नाले। बोलो किदे नाले? खाण नाले। कुरान दा ताल्लुक तवीज़ां नाल नहीं, पढ़न दे नाले। मेरे पैगंबर फरमांदे ने रूहानी जिस्मानी बीमारियां तो उस बंदे नूं शफा मिलती है जिहड़ा बंदा कुरान की तिलावत करता है और जिहड़ा बंदा सूरह फातिहा पढ़ता है। पढ़ो खा भला अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे पढ़ो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ते कई कहंदे ने फातिहा पढ़िए मुंह विच अग पैंदी है। और जालमो तुसी नबी पाक दी हदीस नूं भी माफ नहीं कीता। ते याद रखो जिहड़ा मेरे पैगंबर दी हदीस नाल बेवफाई करेगा अल्लाह दा नाम दुनिया तो मिटा देगा। जिहड़ा हदीस नाल प्यार करदा है अल्लाह दा नाम दुनिया में चमकांदा है। सुभान अल्लाह। और जिहड़े हदीसां तू दूर हुंदे ने लानतां पईयां हुंदियां ने मुंह ते, अल्लाह दी कसम लानत पई हुंदी। वेख लो तुसी इंतखाब कर लो, सजे खबे देखो मुशरक दे मुंह ते लानत पई होएगी। मैं कोई भाभी सुनी बेओ बंदी झगड़े की बात नहीं कर रहा। जिस बंदे ने कुरान दा अदब कीता है, जिहड़ा बंदा हदीस की तबलीग करदा है, जिहड़ा बंदा कुरान की तबलीग करदा है, जिहड़ा इमाम अबू हनीफा दी फिका दी तबलीग नहीं करदा, इमाम शाफी दी तबलीग नहीं करदा, इमाम मालिक दी तबलीग नहीं करदा, तबलीग कीती है ते रब दे कुरान दी कीती है, तबलीग कीती है मेरे नबी दे फरमान दी कीती है। ओए सोहणिया मेरा ते हबीबुर रहमान यज़दानी कुरान हदीस की तबलीग करदा करदा दुनिया छड़ के चला गया। मेरा अल्लामा इस्लाम अल्लामा इहसान कुरान दी दीन दी तबलीग करदा करदा, ओए सोहणिया जब तक अहले तौहीद अहले सुन्नत अहले हदीस दा एक एक बच्चा जिंदा है कुरान दा झंडा बुलंद रहेगा, मेरे पैगंबर दे फरमान दा झंडा बुलंद रहेगा। और जब तक साडे जिस्म अंदर जान है मुंह अंदर जुबान है, असी हक व सदाकत दी ललकार बन के इंशाअल्लाह इस दुनिया कायनात अंदर कुरान दा आवाज़ा बुलंद करते रवांगे, कुरान और सुन्नत दा पैगाम दुनिया ते पहुंचाते रवांगे इंशाअल्लाह। ओ जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, भावे लाख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। ते दुआ करो अल्लाह पाक सानू कुरान दी तबलीग करन दी तौफीक दे दवे, आमीन कह दियो। ते फिर मैं मुहब्बत दे नाल इत्थे एक होर तराना पढ़ दिया, जेड़ा पीर साहबियां दा ओ पीर वहाबियां दा। सुभान अल्लाह नहीं जे कहंदे उच्ची कहो सुभान अल्लाह, बाकियां दा भी नाल लेना तुसी भी कहो, जेड़ा पीर साहबियां दा ओ पीर वहाबियां दा बड़े उस दी मिसल जेड़ा दज्जाल कहलावेगा। मेरे पीर जिया रहबर
نہیں آیا نہ آئے گا۔ ہن سارے نے میرے نال پڑھنا، پہلے سنو، یارا دھوکھا نہ کھاوی تو اور پیر نہ بناوی تو، پڑھو ہاں، یارا دھوکھا نہ کھاوی تو اور پیر نہ بناوی تو، یارا دھوکھا نہ کھاوی تو، یارا دھوکھا نہ کھاوی تو اور پیر نہ بناوی تو، رکھ آس امیداں تو اللہ میل کراوے گا۔ سبحان حوض کوثر تے میل ہوے گا، کہو انشاءاللہ۔ اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سبحان اللہ۔ اور سونیا عمل چھوٹے نے، اجر اللہ بہتے عطا کر رہا ہے۔ آؤ اگے اگے نبی پاک دا میں اگلا فرمان پڑھا۔ روایت ہوندی ہے سنن نبی داؤد دے اندر حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے، ان المؤمن، میرے پیغمبر دی حدیث، ان المؤمن لیدرکا بحسن خلقہ درجات، میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ماں جی فرماتیاں نے، نبی پاک نے فرمایا یقیناً اعلی اخلاق بندے نو روزے دار تے تہجد گزار دا اجر دعا دیندا ہے۔ اعلی اخلاق بولو، منہ دی بولنی چنگی ہوے نا تے اللہ روزے دار دا اجر دیندا جے، زبان چنگی ہوے اللہ پاک اونوں تہجد گزار دا اجر عطا کردا ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈا بھی اخلاق ٹھیک کر دے۔ ہن آمین ہولی آکھیا جی، دعا کرو اللہ ساڈا اخلاق ٹھیک کر دے۔ آپ بالاں نوں تسی اگے پائے، آپ تسی پیچھے بیٹھے ہو تے بال جویں مرضی میرے نال کیتی جان، تسی بھی پیار نال تھوڑا یا تے لاگے ہو جو تے یا اوتھے ہی بول پو۔ دعا کرو اللہ ساڈا اخلاق ٹھیک کر دے۔ ساڈا بھابیاں دا اخلاق بڑا سوہنا ہے ماشاءاللہ، اہل حدیثاں دا بھی بڑا سوہنا ہے، اہل سنت صاحب دا بھی، تے جب سانوں ٹکر پے نا تے کہندے نے اگوں کہندا یا اللہ یہ ہن جھوٹ ہی ہوے اس مصیبت نو اگوں نہ ملنا پے جائے، آ ساڈا اخلاق ہے۔ تے جے نبی پاک دا اخلاق ویکھیے، میرے پیغمبر رمضان دا مہینہ ایک آن والا آیا تے کہندا سونیا میں لٹیا گیا، میں ماریا گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آقا فرماندے نے کی ہویا ای؟ کہندا سونیا بیوی گھر کلی سی تے میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے۔ اب بالاں نوں چپ کراؤ، رونق جڑی نا ماشاءاللہ تھوڑی کامیاب ہے۔ اب بال جدو بول دینے تو سارا ہی معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ انہاں پتراں نوں کہو چپ کر کے بہو، کو حدیث دا احترام میں کو سنان دا کو مطلب رستہ مہار کرو، ہم مہار رکھنا چاہیے۔ میں بولتا رہا، بچے بولتے رہن، فائدہ تے نہیں ہونا۔ دھیان میرے وال، رمضان دا مہینہ بندہ آیا تے کہندا سونے میں لٹیا گیا، ماریا گیا، میں تباہ ہو گیا۔ آقا فرماندے نے کی ہویا ہی؟ کہندا سونے روزہ رکھیا سی تے روزے دی حالت اندر میں بیوی کو ٹر گیا، میرے کو غلطی ہو گئی ہے۔ آپ فرماندے نے کو غلام آزاد کر دے، اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ تو کہندا سونیا غلام تے میں، میرے کو کتھوں غلام، میں بڑا ماڑا ماں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جکر پھر 60 مسکیناں نوں کھانا کھوا دے، اللہ کریم تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ کہندا سونیا میں ایک نوں نہیں کھوا سکدا، 60 مسکیناں دی گل کر رہے ہو۔ آپ فرماندے نے جکر 2 مہینے دے روزے رکھ، اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ تے کہندا تے ہوئے گا سونیا ایک نب نہیں سکیا تے 2 مہینے دے مشورے دے دیو۔ سونے میں بڑا ماڑا وا۔ آپ فرماندے نے بیجا کو اللہ سبب لائے گا، وہ کھجوراں دا ٹو آ بند کر دے، بند کر دے، مہربانی تیری، کیونکہ قلعے دی آواز تو ایک 5 مرلیاں چ کھولی ہے، تاں تے سمجھ نہیں ہوندی پئی، اینو بند کر دے کہ آواز صحیح ہوئے گی۔ تے میرے پیغمبر آواز تھوڑی کو گھٹ رکھ تھوڑی کو، سانو پتہ ہے اسی پورے ملک وچ جائیدا دن رات۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نے فرمایا بیجا کو اللہ سبب لائے گا کھجوراں آئیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے کتھے وے گناہگار جی دے کون گناہ ہویا ہے حدیث ہوندی ہے مسجد نبی دی نکر چ بول پیا سونیا میں حاضر فرماندے نے ادھر جا کھجوراں لے جا اپنے محلے دے غریباں اندر ونڈ دمی تے اللہ کریم تیرا گناہ معاف کر دے گا تے کہندا سونیا کی پہ کردے جے آپ فرماندے نے میں کہیا آ کھجوراں لے جاتے اپنے محلے دے ماڑے ماڑے بندے اندر بانٹ دے اللہ کریم تیرا گناہ معاف کر دے گا تے چاہیدا تے سی کہ کھجوراں چکدا تے جا کے بانٹ دیندا تے اگوں پولا جیا تے میٹھا جیا منہ بنا کے کہندا سونیا کی پہ کہندے جے آپ فرماندے نے غریباں وچ ونڈ دے اللہ کریم تیرا گناہ معاف کر دے گا کہندا سونیا سارے محلے چ میرے نال وڈا غریب ہی کوئی نہیں میرے نال بڑا غریب ہی کوئی نہیں میں سب تو زیادہ غریب ہاں تے میرے پیغمبر دی گل سن کے ہس پیندے نے میرے نبی دی بات سن کے مسکرا پیندے نے تے فرماندے نے او جاؤ کھجوراں وی گھر کھا لو تے رب کریم گناہ وی معاف کر دے گا بالمؤمنین رؤوف الرحیم اخلاق صحیح کرو اللہ جانتا ہے روزے دار تہجد گزار دا اجر مل جائے گا اخلاق صحیح ہوئے گا اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں 10 سال اپنے پیغمبر دیاں جتیاں سیدھیاں کیتیاں نے ان 10 سالاں دے اندر میرے پیغمبر نے کدی اف تک دا جملہ بھی نہیں سی بولیا ایک دن نبی پاک نے مینوں کام بھیجیا تے میں رستے اندر بچے اندر کھیڈن لگ گیا میرے نبی سوچدے نے انس آیا ہی کوئی نہیں دیر ہو گئی ہے انس فرماندے نبی پاک میرے پیچھے ٹرے آ گئے میں دوروں آندے نبی پاک نو ویکھیا تے میرے جناب پسینے نال جسم شرابور ہو گیا میں ڈرن لگ گیا نہ سن تیری خیر کوئی نہیں نبی پاک نے تینوں مارنا بھی ہے تے تینوں جھڑکنا بھی ہے نبی پاک نے تینوں کام بھیجیا تے تو کدھر ٹردا پھرنا ہے انس فرماندے نے قریب نہیں دیر نبی پاک میرے قریب آ گئے آ کے مینوں ایتھوں گردن تو پکڑ لیا نال فرماندے نے یا انیسو سبحان اللہ یا انیسو یا انیسو انیس دا مطلب بولو میرے چھوٹے جے انس اوے میں تینوں کدھر بھیجیا تے تو کدھر ٹردا پھرنا ہے سبحان اللہ او صفت جو انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے او صفت جو انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے او سونے آقا شفقت کمال کیتی ہے او کدے مینوں چھڑکیا تے دبایا ہی نہیں مکی جے مدنی جے جگ وچ آیا ہی نہیں اور تو جو اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے اور انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے کنہاں نو او جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں مکیم جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اخلاق او اخلاق ٹھیک کرو قیامت تے اللہ روزے دار دا اجر عطا کرے گا او سونیا عمل چھوڑا ہے اجر اللہ نے بہت عطا کر دیتا ہے وہ ایک اور مثال دواں میں پیغمبر دی وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو زبان کنتی بولن والے ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو گاڑاں بکن والے ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو ماما بہنا پڑھنے والے ہو اوے کلمہ چھڑ دیو یا گالیاں چھڑ دیو کلمہ چھڑ دیو یا اخلاق سیدھا کر لو تے یقین جانو ایتھے تے بڑے بڑے عجیب الفطرت بندے نے وہابی سداندے نے سنی سداندے نے تے کرتوتے نے گھر جناب آمدے نے تے پھر
आउण लगदे जाणगे। मावां नूं गालां, मां नूं गालां, बेटियां नूं गालियां, बेटियां नूं गालियां, बीवी विचारी तरैंदी फिरेगी ते परले परले कमरियां च रवेगी। और ना ना, जिदा अखलाक सीधा होएगा ओने जन्नत लभनी है, बद अखलाक नूं जन्नत मिलनी। बद अखलाक नाल ते नबी पाक ने ते कूणा बोलना ही कोई नहीं। आओ मैं मिसाल दवा पैगंबर दी। तो इधर तवज्जो मेरे वाल, तवज्जो है ना माशाअल्लाह? क्यों जी भाइयों, तवज्जो है ना माशाअल्लाह? बात की समझ भी आ रही है ना माशाअल्लाह? मेरे पैगंबर मदीने दे अंदर मौजूद ने ते खजूरां आ गईयां ने माशाअल्लाह। अकबर असद साहब तशरीफ ले आए तो 500 रुपया भी आ गया मेरे भरा ने माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हाफ साहब की जिंदगी दराज फरमाए, आमीन कह, उची आमीन कह दो। आ मौलवी की खिदमत 500 रुपया, अल्लाह पाक जज़ाए खैर। वेखो ना बंदा पैसे हालते नहीं ना होंदा। क्यों जी अदनान साहब, अदनान तारक साहब, तो जो मेरे वाल माशाअल्लाह, बैठो जी, तशरीफ रखो, तो जो मेरे वाल, तो जो मेरे वाल। हाँ हाँ, खजूरा आ गई ने मदीने दे अंदर, किथे आईया ने? इधर मेरा देखो, इधर मेरा, इधर 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 और उलमा आ गए ने, बह गए ने, ध्यान मेरे वाल। मदीना मुनव्वरा अंदर खजूरा आ गई ने ते खजूरा आईया मदीने दे अंदर। दुआए अल्लाह मक्का मदीना देखना नसीब फरमाए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। तो अल्लाह की कसम जे सारे मेरे नाल पढ़ो, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उच्ची उच्ची, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और ईमान मदीने में है। फूल खिलते हैं, दूल खिलते हैं, पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बात सबा कामों की वाले। तो जो फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं, पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं, पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बात सबा। ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के सीने में है। ए मेरे पैगंबर मदीना मुनव्वरा अंदर तशरीफ फरमा ने, खजूरा आ गई ने, खजूरा मेरे पैगंबर आप खजूरा तनावल फरमा रहे ने ते पिछों दी हथ करके गिटका प्यारे अली अगे रखी जा रहे ने। रज़ी अल्लाह तआला नो जनाब सिद्दीक ने वेखिया मेरे पैगंबर खजूरा खा रहे ने, पिछों दी हथ करके गिटका प्यारे अली अगे रखी जा रहा है। गल अखलाक दी हो रही है मेरे सोनियो। ते हजरत सिद्दीक अकबर ने थोड़ियां को खजूरा अपने अगे गिटका ते थोड़ियां को नबी पाक दी नकल मार दिया प्यारे अली अगे। जदों बाकी सहाबा वेखिया उन्हां भी थोड़ियां को गुठलियां अपने अगे दौड़ियां को जनाबे अली उल मुर्तजा अगे। जदों मेरे पैगंबर से सहाबा ने खजूरा खा लईयां, आप फरमाते ने ए मेरे सहाबा मैनू ए दसो ना कि खजूरा ज्यादा किने खादियां। ते सैयदना अली उल मुर्तजा नजर अपने अगे मार देने भी है आ 10 बंदियां दी गिटका मेरे अगे पईयां ने, इन्नियां ते मैं खादियां ही नहीं, ए कित्थों आ गईयां। सैयदना अली उल मुर्तजा नबी पाक नू वेखदे ने, जनाब ने खजूरा तनावल फरमाइयां लेकिन गुठलियां कोई नहीं नबी पाक दे सामने। बाकी सहाबा के थोड़ियां थोड़ियां जनाबे सिद्दीक अगे। ते सैयदना अली उल मुर्तजा समझ गए नबी पाक ने मेरे नाल खुशनबी कीती है, मेरे पैगंबर ने मेरे नाल खुशनबी कीती है। हजरत नबी पाक फरमाते ने ओ मेरे सहाबा मैनू
اے دسو کہ کھجوراں زیادہ کنے کھادیاں؟ سیدنا علی المرتضی عرضاں کردے نے سونیا جے مینوں حکم کرو تے میں دسنا وا کہ زیادہ کنے کھادیاں نے۔ ہاں پیارے علی جی تسی دس دیو۔ تے سیدنا علی عرضاں کردے نے سونیا محبوبہ کھجوراں زیادہ اونے کھادیاں نے جڑا کھجور جنے کھجوراں وی کھادیاں نال گٹکاں وی کھا گیا۔ اے دا مطلب ہے تسی زیادہ کھادیاں۔ اور سونے اخلاق اچھا کر، اللہ پاک اخلاق دی برکت دے نال اللہ پاک روزے دار تے قیام کرن والے بندے دا اجر عطا فرمائے گا۔ آؤ اگے میں مسلم دی حدیث پڑھا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے جڑا بندہ بیوہ بیبیاں نال چنگا سلوک کردا ہے، یتیماں نال مسکیناں نال چنگا سلوک کردا ہے، اس عورت دے نال اچھا سلوک کردا ہے جدا خامت جوانی اندر فوت ہو گیا۔ اوے سونیا کی پوچھنا دعا کر انشاءاللہ کسے دی بہن بیوہ نہ ہوئے، کسے دی دھی بیوہ نہ ہوئے، او عورت کی